Hola a todos. 네, 오늘은 7장 15절 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 15. 거짓 선지자들을 상가라 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노략질한 일이라. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또 엉겅퀴 해서 뭐가 따겠느냐. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 이와 좋은 나무마다 아름다운 열매 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺는다. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 좋은 나무가 나쁜 열매 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매 맺을 수 없느니라. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 아름다운 열매 맺지 않은 나무마다 지켜 불에 던지우려니라. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 그러므로 그의 열매로 그들을 알리라. Así que por sus frutos los conoceréis. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 이 성경에서 거짓 선지자를 상하라. En la Biblia dice que tenga cuidado de los falsos profetas. 거짓 선지자는 어떤 사람들입니까? ¿Quiénes son los falsos profetas? 사람들이 생각할 때 거짓말하고 나쁜 일 그런 선지자가 거짓 선지라고 생각합니다. Las personas piensan que los falsos profetas son los que mienten y dicen cosas falsas. 거짓 선지자는 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. Pero en la Biblia dice, son aquellos que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 이리가 양의 옷을 입고 나온다는 겁니다. Son lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. 근데 참 재밌는 건 이리가 양의 옷을 입고 나오니까 양인지 일인지 구분을 하기 어렵겠죠. Por eso, como viene disfrazado, es difícil de reconocerlo. 그렇습니다. 어떻게 구분합니까? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? 그러나 이리가 양의 옷을 입고 나오면 모르지만은 Aunque con el disfraz es difícil de conocer, 이리가 양의 옷을 입을 수 있지만 양의 새끼를 낳지 por más que el lobo puede disfrazarse de oveja, no puede tener crías como las ovejas. 참된 종인지 그 종인지 알려고 하면은 Por eso, para poder saber si es un verdadero siervo de Dios o no, 어떤 새끼를 낳느냐, tenemos que ver si puede dar hijos, 어떤 열매를 맺느냐, puede dar frutos. 이게 참 중요한 것이죠. Eso es lo importante. 근데 여기서 이제 예수님께서는 거짓 선지자가 와서 일할 걸 알고 미리 우리에게 얘기합니다. Jesús, sabiendo que existirían los falsos profetas, nos advierte. 오늘날 참 많은 목사들이 있고 전도자들이 있고 참된 하나님의 종이라고 외치는 사람들이 있어요. El día de hoy hay muchas personas que se consideran los verdaderos profetas de Dios, 거짓 선지자일수록 인간의 마음에 드는 소리하고 좋은 소리 많이 합니다. pero ellos son las personas que dicen solo cosas agradables para el público. 처음에 사역을 시작할 때 Antes, cuando yo inicié como mi vida de pastor, 난 정말 훌륭하고 좋은 목사가 되길 원했어. yo deseaba ser un pastor admirable. 근데 훌륭하고 좋은 목사가 되기 위해서 어떻게 해야 할까? Y me ponía a pensar, ¿qué debo hacer para eso? 제가 어떤 일을 했냐면 그 당시 우리나라에 정말 큰 교회를 이끄는 훌륭하다는 목사님들의 설교를 들으며 분석하기 En 시작했어요. aquel entonces yo escuchaba las prédicas de los grandes pastores de las iglesias más grandes de aquel tiempo. 목사님들의 설교를 분석하면서 Y escuchando sus prédicas, 내가 처음엔 나 그런 훌륭하고 정말 유명한 목사가 되고 싶었는데 al principio quería ser un pastor muy famoso y reconocido, 훌륭하고 유명한 목사가 되지 않아야겠다는 걸 알았어요. pero me di cuenta que no debía hacerlo. 정말 그 훌륭하고 유명한 목사의 설교 속에서 Dentro de la palabra de aquellos grandes pastores, 깨닫지 못한 영적 어떤 비밀을 말하는 게 아니고 en vez de hablar del secreto del espíritu, 다 아는 이야기, todas las palabras que decían eran cosas que todos saben. Hacer buenas obras, 선한 일 해라. hacer el bien. 좋으신 하나님입니다. Dios es un Dios bueno. 우리 인간의 듣기 좋아하는 이야기를 할 때 Cada vez que decían cosas agradables a los oídos de las personas, 많은 사람들이 그 목사를 좋아하고 따르는 걸 알았어요. muchas personas seguían a ese pastor y lo admiraban. 그 제가 이제 설교 테이프를 갖다 쭉 분석한 결과에 Y después de escuchar cada prédica por los cassettes, 들이 이제 성경 설교 말씀을 통해서 성도들을 어떤 믿음으로 들어간 어떤 주관이 있거나 의지가 estas 있거나 personas cuando compartían la palabra, compartían la fe, pero sin explicarles acerca de
cómo obtener aquella fe. 말해가지고 사람들 끌다 놓고 있는 걸 알았어요. Pude darme cuenta que ellos solo con buenas palabras atraían a las personas. 그리고 설교가 20분 정도밖에 안 짧은 Por eso sus conferencias solo duraban 20 minutos muy breves. 설교에다가 인간의 선한 일을 해라 착한 일을 해라 그런 이야기들 거의 대부분이었어요. Y la gran mayoría trataba de hacer el bien, de hacer actos buenos. 그 설교를 듣고 죄사함 받거나 거듭난다는 거의 불가능. Era realmente imposible que ellos recibieran el perdón del pecado a través de esas prédicas. 제가 이제 그러면서 내 마음에 회의가 De 왔어요. ese modo, a mi corazón llegó un entendimiento. 내 마음속에 내가 결정한 것은 Lo que yo decidí en mi corazón fue, 난 훌륭한 목사 되지 말아야겠다. yo no quiero ser un buen pastor. 난 유명한 목사가 되지 말아야겠다. No quiero ser un pastor reconocido. 그때 내 마음에 훌륭한 유명한 목사를 내 마음에서 지웠어요. Fue en ese momento que yo borré a aquellos pastores famosos de mi corazón. 어떤 목사가 돼야 할 것인가? Entonces, ¿qué tipo de pastor yo debo ser? 하나님의 말씀을 분명히 전해서 Aquel que anuncia la verdadera palabra de Dios. 뭘 하시기를 원하시는 ¿Qué es lo que Dios desea? 그 아들 예수님을 십자가에 내주셨습니다. Dios envió a Jesús a la cruz. 왜요? ¿Por qué? 우리를 구원하시기 위하여 Para salvarnos. 우리를 죄에서는 예수님 주셨습니다. Para nuestros pecados entregó a Jesús. 제가 이제 말씀을 전하기 Fue 시작했어요. así como yo empecé a anunciar la palabra. 어떻게 말씀을 전했습니까? ¿Saben cómo? 어떻게 하면 죄 사함을 받는 ¿Cómo podemos recibir el perdón del pecado? 어떻게 예수 그리스도의 피가 내 죄상을 믿게 되는지 ¿Cómo podemos creer que Jesús fue nuestro Salvador? 그래서 제가 이제 그걸 알고 이제 성경을 읽어보니까 Y así, abriendo la Biblia y leyendo, 성경은 너무너무 신기한 것이 lo asombroso de la Biblia, 지금까지 내가 성경을 볼 때 잘 몰랐는데 aunque hasta el día de hoy, hasta ese momento, 내가 눈을 떠서 보니까 aunque leía la Biblia no lo entendía, 제가 어떻게 사회지는 정확하게 얘기돼요. pero cuando lo revisaba podía ver cómo hablaba con exactitud acerca del perdón del pecado. 놀랄 만한 사실은 Y lo que más me asombró fue, 내가 뭘 해 죄를 사함 받아야 한다고 하는 yo siempre pensé que algo debía hacer para recibir el perdón, 사함 받기 내가 해야 할 일 아무것도 없다는 것이 pero la verdad era que no había nada que yo podía hacer. 나는 그 자체는 전부 다 100% 예수님에 의해서 되어진다. Pude descubrir que el 100% de aquella salvación es hecha por Jesús. 그 말씀을 전가하기 Y fue así como empecé a compartir esta palabra. 처음에는 저도 아주 그 얕은 수준으로 말씀을 전했는데 Aunque yo compartía con un nivel muy bajo, 그 죄사함에 대해서 명백하게 기록된 책을 찾으려고 estaba buscando el libro en el que con detalle se explicaba el Evangelio. 제가 이 성경을 말고 다른 책들을 신앙 서적을 읽으면서 Y además buscando, aparte de la Biblia, otros libros, 신앙에 관한 많은 이야기들은 많은데 aunque habla mucho acerca de la vida de fe, 정확히 이야기하는 것을 기록된 책들을 찾기가 어려워요. pero era muy difícil encontrar un libro que explicara bien acerca del perdón del pecado. 요한 웨슬의 글도 읽었고 Leía John Wesley, D.L. 무디의 글도 읽고 D.L. Moody, 오스왈드 제이 스미스 글도 읽고 también leí a Oswald J. Smith, 마틴 루터의 글도 읽고 también de Martín Lutero. 그걸 읽으면 참 안타까운 것은 Después de leer todos aquellos libros, lo que me entristecía era, 잘 이해 못해서 그런지 몰라. no sé, o tal vez porque yo no haya entendido bien, 어떻게 했으면 내 죄가 씻어지며 cómo el pecado puede ser limpiado, 어떻게 내가 죄에서 벗어나고 예수님과 거듭날 수가 있는지 cómo puede uno ser libre del pecado y obtener el perdón a través de Jesús. 듣지 못했어. Pero no hablaba nada de esto, 어떤 사람은 거듭남에 대하여 쓴다고 했어. poniendo como tema 거듭남에 대한 이야기 제목을 정해놓고 el secreto del perdón del pecado. 이야기들은 엉뚱한 이야기 실컷하다 끝나는 걸 봤어. Vi cómo el libro terminaba hablando de cosas absurdas sin relación al 내 tema. 마음속에 이 복음을 좀 전하고 싶다. En mi corazón surgió el deseo de anunciar este evangelio. 제가 이제 74년도 그때 대구 파동에 살았어요. En el año 73 yo vivía en Tegupason. 그때는 성도들이 한 20, 30명밖에 안 됐어요. En aquel entonces los miembros de la iglesia eran de 20 a 30. 성경을 대할 시간들이 참 많았어요. Había mucho tiempo para leer la Biblia. 성경을 읽으면서 Y leyendo la Biblia, 그때 모세 5경을 읽었는데 leí los 5 libros de Moisés: 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. 근데 모세 5경은 너무 그 마음이 내 말씀 내 마음에 뜨겁게 와닿았어. Aquellas palabras llegaban muy fuerte a mi corazón. 그리고 그 속에 무슨 이야기가 일어나냐? Dentro de esas palabras decía, 어떻게 우리가 죄에서 벗어날 수 있는지 nos mostraba cómo podemos ser libres del pecado. 이야기를 정확하게 알 수. Podemos saber con exactitud el tema. 내가 자주 이야기하는데 Y es algo que yo frecuentemente digo. 시내산 꼭대기에 올라오라갔습니다. Dios mandó a Moisés subir al monte Sinaí 꼭대기에서 모세에게 십계명 2개 돌판을 주었어. y le dio las 2 tablas de los mandamientos
mandamientos. 이제 모세가 십계명 2개 돌판을 가지고 내려가면 Y le dijo que mientras bajara con aquellas tablas 문제가 y 생깁니다. bajando con las tablas de los mandamientos, 법이 내려가면 죄가 형성되겠다. surge un problema, porque con la ley 이스라엘 백성이 죄를 범하게 se 되면 manifiesta el pecado y el pueblo de Israel comete el pecado. 저주를 받게 되겠다. Y ya que cuando comete el pecado recibe maldición, 그래서 율법 십계명 2개 돌판을 가지고 가는데 문제가 생깁니다. y vio cómo bajando con los mandamientos surge un problema. 모세를 보고 너 지금 내려가지 마. Por eso Dios le dijo a Moisés que no bajara 동안은 산에 있게 했습니다. y lo hizo quedarse 40 días y 40 noches. 그러면서 하늘나라에 그 계시로 하늘나라에 있는 성전을 전부 보여요. Y Dios le mostró en el cielo el templo. 하나님은 그 성전만 보여준 게 성전에 그 제단, 물두멍, 떡상, 향단, 법궤, 등대 이런 것들 전부 보여줬어요. Le mostró no solamente lo superficial del templo, sino el interior, cada uno de los instrumentos, las cosas que había. 모든 걸 기록해가지고 마음에도 기록하고 Y él registró todo, incluso en su propio corazón. 명 2개 돌판을 가져왔어요. Y con 2 tablas de los mandamientos bajó. 내려올 때 그들은 이미 금송아지를 만들었어요. Cuando él bajó, ya el pueblo estaba adorando al becerro de oro. 두려웠습니다. Moisés tenía temor. 저런 죄를 범하는 사람들에게 Aquellos que han cometido este pecado, 없을 땐 괜찮은데 si no hay ley, no hay problema, 법이와 죄가 형성되면 pero cuando se manifiesta la ley, 멸망을 받게 돼요. ellos van a perecer. 그래서 모세 십계명 돌판 깨뜨려버려. Por eso él decide tirar las tablas 십계명 돌판을 깼어요. y rompió las tablas. 그리고 이제 십계명 돌판을 어겼을 때 Y cuando los mandamientos fueron desobedecidos 제사 받을 그걸 준비하기 위해서 para obtener el perdón, 하늘에 있는 모양 그대로 모세는 이 땅에다가 말씀 따라 성막을 지었어요. conforme a la forma del cielo, 하늘에 있는 제단 그 모양보다 똑같이 약간 적게 hizo el tabernáculo. 물두멍을 하늘에 있는 똑같이 만들었어요. Del mismo modo, pero un poco más pequeño, lo hizo 똑같이 그대로 만들었어요. la fuente de bronce también del mismo modo. 그렇게 똑같이 만들었어요. También la mesa 법궤도 그렇게 만들었어요. de los panes. 그리고 어느 날 모세는 이스라엘 백성들에게 말 Si ustedes tienen pecado, morirán. 여러분 죄를 가지면 저주를 받습니다. Los que desean ser limpios de sus pecados 죄를 씻기를 원하는 사람 deben salir al tabernáculo 성막 해막으로 나오십시오. con un cordero 양이나 저 염소를 가지고 o una cabra. 수많은 사람들이 모세 앞으로 왔습니다. Muchas personas vinieron ante Moisés 준비된 제사장들을 줄을 세워놓고 y formando a cada uno de los sacerdotes 하나씩 제사를 시켜서 속죄 제사를 드리겠습니다. y a cada uno hicieron la imposición de manos 그들이 속죄 제사를 드리기 위하여 양을 머리에 안수해서 죄를 양에게 넘기고 y a cada uno designaron para hacer este sacrificio. 그 다음에 이제 양을 잡아서 그 피를 가지고 그 제단 뿔에다가 Y con la sangre, degollando al cordero, pintaban con la sangre los cuernos del 남는 피는 el altar del holocausto y luego con el resto de la sangre lo echaban al suelo. 제사의 짐승의 양의 배를 가릅니다. Y otra vez entonces el sacerdote abre el vientre del cordero. 배를 갈라 양의 배 속에 들어있는 그 기름들, 상자, 콩팥, 간에 붙은 기름을 떠내서 Y todas las grosuras y los órganos internos que formaban parte del cuerpo de este cordero son quemados. 그러면 죄가 끝나 모든 죄가 씻어집니다. En ese momento, cuando todo el sacrificio es quemado, 그다음 이제 다시 죄를 지으면 또 그래 제사를 드려. el pecado es limpiado. Pero luego comete el pecado 또 제사를 그리고 y otra vez cometiendo pecado tiene que traer su sacrificio. 제사하는 이들이 계속이 됐어요. Entonces constantemente trayendo sacrificio, 그런데 예수님이 오셨어요. así vivían, pero después Jesús llegó. 십자가에 못 박혀 죽으면 피를 흘렸습니다. Él derramó su sangre en la cruz 자, 예수님 손에다가 당신이 흘린 피를 들고 y tomando nuestra sangre, 어디로 가야겠습니까? ¿dónde debemos ir? 땅에 있는 제단에 가야겠습니까? 하늘나라에 있는 제단에 가야 돼. ¿Debemos ir al templo del cielo o al templo de esta tierra? 땅에 있는 이 제단은 Porque el tabernáculo que se encuentra en esta tierra, 시간이 쭉 그러죠. esta tierra tiene un tiempo. 그래서 제사를 드리도 Y aunque haga sacrificio, 제사 그냥 있는 게 아니에요. pero sacrificios no existen así por así. 물이 흐르는 데다가 책을 떨어뜨리면 Por ejemplo, cuando tiran un libro a las aguas que fluyen, 하겠습니까? 떠내려갑니다. ¿el agua se queda en un mismo lugar o se mueve junto con la corriente? 냇물이 흐르는 Se va con el agua. Como el agua fluye. 지구 위에 있는 이 세상은 시간계란 시간이 흘러가고 있어요. Este mundo también está bajo un tiempo. 이야기를 하고 있는데 Por más que ahorita estoy hablando, 시간은 계속 흘러가기. como el tiempo está fluyendo, 옛날 이야기가 되면 esto que estoy diciendo se vuelve un pasado. 하늘나라 영원한 세계는 Igual
Pero en el cielo, 영원한 곳입니다. las cosas son eternas. 이게 말 시간이 흐르지 En 않습니다. pocas palabras, el tiempo no fluye. 한 양의 피를 그 뿌리면 Y la sangre que limpia el pecado del cordero se echa, 지는데 se limpia el pecado, 그건 영원한 것이고 pero ese es eterno. 그 다음에 이 땅에 있는 제사는 순간으로 끝납니다. Pero el que se hace en esta tierra es temporal. 하늘나라의 제사 한 번 드림으로 영원하시기 Pero el sacrificio de Dios es eterno, una vez para siempre. 네 번 제사를 드려야 합니다. Ya no hay más necesidad de dar ofrenda por el pecado. 땅에 있는 제사는 영원하지 않기 때문에 Pero ya que la ofrenda terrenal no es eterna, 죄를 지을 때만 제사를 드려야 합니다. cada vez que comete pecado debe ofrendar. 너는 십자에 못 박혀 그 피를 가지고 Y con esa sangre 하늘나라 제단에 갔다가 뿌린 것이 fue derramada en el templo del cielo. 다른 것입니다. Eso quiere decir que 영원히 씻어졌다. nuestros pecados fueron limpiados eternamente. 저는 그 성경 이게 너무 이렇게 쉽게 우리 죄가 사해졌다고 돼 있는. En la Biblia dice que de manera sencilla fuimos perdonados. 히브리 10장 10절 이하에서 아주 정확하게 설명하고 있어요. En Hebreos 10:10 explica con exactitud. 뜻을 쫓아 예수 때 몸을 들이심으로 말 우리 거룩. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 거룩한 삶을 살아서가 아니라 Nosotros no nos hemos hecho santos por vivir siendo santos, 몸을 들임으로 우리 죄가 씻어졌다. sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. 몸을 들면 우리 죄가 깨끗해졌다. A través de esa ofrenda, nuestro cuerpo fue limpio. 몸을 들면 우리가 거룩해졌다는 거죠. Fuimos santificados. 얼마나 놀라운 일인지 모르겠어요. ¿No saben cuán asombroso es eso? 그것을 우리가 증거했을 때 Cuando nosotros aceptamos esto, 이게 참 놀라운 것이 lo que surge es, 우리가 뭐 선언했거나 우리가 의뢰 그 노력이나 행위가 아니고 ya no surge el esfuerzo por hacer el bien, 예수님으로 말미암아 sino mediante Jesús 우리 죄가 씻어진 부분을 정확히 보여줍니다. podemos ver cómo Jesús limpia nuestro pecado. 여러분 너무너무 신기한 것은 Y lo asombroso también es, 열매를 보아 그들을 알라고 했는데 por sus frutos los conoceréis, dice. 이제 그런 복음을 계속 전했어요. Yo en ese tiempo seguía compartiendo el Evangelio. 어떤 일이 일어나냐면은 ¿Y saben qué sucedió? 그 말씀대로 죄 사함을 받고 거듭나는 형제들이 A través de esas palabras se levantaron hermanos que recibieron el perdón. 이제 얼마 전에 자기는 더러운 죄인이었는데 Hace poco era un pecador sucio, 말씀을 읽어왔습니다. pero escuchó la palabra. 그래서 넌 예수 죽으시면 내 죄가 씻었다는 게 확실히 기록돼요. En la Biblia dice con claridad que nuestro pecado fueron limpiados. 내 죄가 씻어졌다. Si mi pecado fue limpiado, 내 죄가 씻어진 거. entonces ha sido limpiado. 나는 저 죄인일 수 없어. Ya no puedo ser pecador. 이제 그런 말씀이 그 마음에 들어오면 Cuando esa palabra entra en su corazón, 사람이 변해가는 la 거야. persona cambia. Yo lo he visto. 이런 걸 가지고 열매를 보아 그들 안다 그래. Entonces puedo darme cuenta que esto era dar frutos. 거듭난 사람들은 Los que han sido perdonados de sus pecados, 인간을 만드는 게 아니고 entonces las personas 성실한 사람을 no se encuentran con personas admirables. 사람을 만드는 게 No son personas buenas, 예수님 안에 거듭난 참된 하나님의 sino personas que han sido perdonadas de sus pecados y son verdaderos siervos de Dios. 열매는 예수님 똑같이 되는 겁니다. Y nos convertimos iguales que Jesús. 예수님이 거룩하니까 그것도 거룩해져. Si Jesús es santo, nosotros somos santos. 죄를 씻는 죄도 씻음을 받고 Si Jesús limpia el pecado, entonces nosotros también somos limpiados del pecado. 감사한지 말로 다 할 수가 없어. No saben cuán asombroso y es difícil explicar con palabras. 구원을 받고 주님을 섬기는 동안에 Y por eso mientras sirve a Cristo, 하나님이 정말 우리를 사랑하시 우리에게 놀라운 일들을 많이 하시고 Dios ha hecho muchas obras asombrosas en mi vida. 여러분 하나님이 하시는 그 일은 뭐냐면 Pero las obras que Dios ha hecho son, 예수님을 보내 우리를 죄에서 건지는 fue Él enviar a Jesús para limpiarnos, salvarnos de los pecados. 우리 죄를 담당 십자에 못 박게 죽으셨어요. Y para limpiarnos del pecado, murió crucificado. 그래서 우리가 믿음으로 그 사실을 받아들이게 될 때 Cuando nosotros aceptamos esto con fe, 우리 어떤 사람이 되냐면 ¿saben en qué tipo de persona nos convertimos? 예수 그리스도와 같이 거룩해지고 의로워지고 깨끗해지는 참된 하나님의 일꾼이 된다. Como Jesús nos convertimos en siervos verdaderos de Dios que sirven lealmente a Dios. 그들을 안다고. Por sus frutos os conoceréis. 어떤 목사님은 예수의 십자가에 대해서 이야기를 합니다. Algún pastor habla sobre 죽으셨다고 이야기를 합니다. Jesús que murió en la cruz. 그런 설교를 수없이 교회에서 하는데 En la iglesia dan muchas prédicas de eso, 내 피로 내 죄사함을 씻어 내 죄사함 받았습니다. 내 죄가 씻어졌습니다. 그런 사람이 없는 pero son pocos los que anuncian que a través de la sangre de Jesús han sido perdonados de sus pecados. 거짓 선자. A aquellas personas se les llama falsos profetas. 갔을 때였습니다. Cuando yo fui a Pagop, 제가 처음에 이사 가는 그날 밤에 우리 집에 연탄기가 있어가지고 y aquella noche, ya que teníamos una calefacción hecha de briqueta, 죽을 뻔했어요.
Estuvimos a punto de morir. 제가 밤 한 2시쯤 Como a las 2 de la madrugada, 우리 딸아이가 울었어요. mis hijos lloraban 그래서 잠이 깼어요. y nos despertaron. 제 딸아이가 연탄 깼을 때 울고 있어요. Ellos lloraban por el gas de la briqueta, 깨서 취한 줄 몰랐어요. pero no sabíamos que era el gas. 딸아이 때문에 잠이 깼는데 Y por ello, pero por nuestros hijos nos levantamos 아무렇지도 않았습니다. y no nos sentíamos raros. 제 아내가 화장실 간다고 방문을 Pero mi esposa, para ir al baño, abrió la puerta del cuarto 떨어지는 겁니다. y ni bien abrió la puerta, cayó al suelo. 연탄 가스를 많이 마신 사람들은 Cuando alguien inhala mucho el gas 한 발은 맞아 바로 그 자리에 de 쓰요. la briqueta, aunque sople un poco el viento, se desmaya. 우리가 연탄 가스에 취했고. Entonces me di cuenta que estábamos intoxicados por el gas. 제가 이제 딸아이를 안고 가다 넘어질 것 같아서 밀어서 방안문까지 일끌었어요. Y entonces fui a recoger a mis hijos, pero sentía que me caía, así que los arrastré hasta el cuarto. 소음을 청했어요. Por nuestros gritos nos escuchó el vecino 밤중에 달려왔어요. y vino a nuestra casa rápido. 그 집 마루에다가 이불을 펴고 전기 골려놓고 우리를 쉬게 했어요. Y a cambio nos prestó una alfombra eléctrica para que pudiéramos descansar ahí. 그 물김치 먹으니까 진짜 머리 아픈 게 참 많이 좋아졌어요. Y después de tomar una ensalada coreana 근데 그분들 하여튼 새벽 2시에 일어나가지고 그 주인 집 llamada kimchi, me ayudó para recuperarme. Y fue así como pudimos entablar una conversación con el vecino al lado de nuestra casa. Le pedimos disculpa. 국왕이 이사를 왔는데 Nos acabamos de mudar, 인사를 못 이렇게 만나 죄송. pero perdóneme que yo me presente con usted con esta situación. 전부 다 교회를 다니고 Él era una persona que antes iba a la iglesia. 내가 목사라는 이야기도 그분이 깜짝 놀랐어요. Cuando yo le dije que yo era pastor, él se emocionó mucho. 그분들하고 이야기를 했습니다. Y yo hablé con ellos. 근데 교회를 열심히 다녔어요. Y dice que 온 마음에 교회를 순종했어요. iba con todo su corazón a la iglesia. 죄사함을 받지 못했어요. Sin embargo, él no pudo ser libre de sus pecados. 고통하고 Siempre sufría por el pecado. 찬송에는 흰 눈보다 씻어졌다고 하는 Y aunque en las alabanzas decía que sus pecados habían sido limpiados como la nieve, 그냥 있었습니다. pero el pecado moraba en él. 제가 이제 하나 둘 복음을 전해서 Por eso, compartiéndole yo uno por uno el evangelio, 안 받고 정말 흰 눈보다 이게 씻는 걸 기억하면 너무 기뻐했어요. obtuvo el perdón del pecado y sus pecados fueron limpiados como la nieve. Se sentía muy feliz. 그 다음부터 저희들 교회로 오기 Desde ese momento, ellos empezaron a venir a nuestra iglesia. 식구가 다 오니까 Ya que toda su familia venía, 그쪽에 목사님들하고 집사님들 한 여러 분이 오늘 찾아왔어요. diáconos y pastores de esa zona vinieron a buscarnos. 그분하고 이제 저희들하고 대화가 돼요. Y fue así como empezaron a hablar con nosotros. 목사님 나한테 얘기를 했어요. Y un día me dijeron, 당신 죄 없다고 그러던데. usted dice que no tiene pecado. 당신 죄 안 지어요? ¿Usted no comete pecado? 나 이제 그때 30대 젊은 때고. Ya que en ese tiempo yo tenía como 30 años, era 그 joven. 목사님 60대 초반쯤 됐어요. Aquellos pastores que venían a buscarme eran de 60 제가 años. 물었어요. Yo le pregunté, 목사님은 죄 사해 달라고 매일 기도를 하십니다. pastor, ¿usted todos los días ora para pedir el perdón? 그러면 죄 사해를 기도해야지. 그럼 당연히 기도 안 해? Claro que sí, eso es lo normal. ¿Tú no oras? 예, 목사님 저도 기도합니다. Sí, pastor, yo también oro. 근데 그렇게 기도는 하지. Pero no oro como usted. 목사님, 죄를 사해 달라고 기도하는 사람은 죄 사함을 받은 사람입니까? 안 Pastor, 받은 las 사람입니까? personas que oran para recibir el perdón del pecado son las personas que han recibido el perdón o no lo han recibido. 그럼 아주 대답 간단하지 그죠? Es muy sencillo, ¿verdad? 죄를 사해 달라고 기도하는 사람은 La persona que ora por el perdón del pecado 죄 사함을 받은 사람이 아닙니다. es la persona que no ha recibido el perdón. 그 다음에 또 질문했어요. Y le hice otra pregunta. 죄 사함을 받지 않는 사람 속에 성령이 임하십니까? ¿La persona que no ha recibido el perdón del pecado puede tener dentro de él el Espíritu Santo? 목사님 대답을 못했어요. El pastor no me respondía. 그러면 성령 없이 하나님의 말씀을 깨달을 수가 있어요. Además, sin Espíritu Santo, ¿puede uno escuchar, entender la palabra de Dios? 없습니다. No puede, no puede. 그러면 성령의 깨달음이 없이 목회를 할 수 있습니다. Entonces, sin el entendimiento del Espíritu Santo, ¿puede ser pastor? 그분이 굉장히 하겠다고. Entonces, aquel pastor se enojó en gran manera. 그래 죄를 사해 달라고 하는 분들은 Pero las personas que quieren el perdón del pecado 죄 사함을 받지 않는 사람. son las personas que no lo han recibido. 굉장히 겸손한 것처럼 보이지만 Aunque parece algo muy sencillo, 죄 사함을 받지 못한 사람은 la persona que no ha recibido el perdón, 그 속에 성령이 들어가지 않기. ya que el Espíritu no mora en él, 죄 있는 사람은 성령이 인도를 받을 수가 없어요. el Espíritu Santo no puede morar en él.
성령의 인도 없이 사니까 ya que vive sin la guía del Espíritu Santo, 하지 못하니까 ya que no puede entender la palabra, 성경은 비밀을 얘기하는 게 아니고 no dice el secreto de la Biblia, 그게 죄사함 받게 된 그 사실을 얘기하는 게 아니고 tampoco anuncia la verdad del Evangelio, 좋은 이야기만 하는 겁니다. solo dicen cosas bonitas. 정말 거듭남 참된 종은 Pero el siervo que realmente ha obtenido el perdón del pecado, el verdadero siervo de Dios, habla del pecado, 죄사함을 받고 cómo hemos sido libres del pecado, 거듭나면 cómo fuimos perfeccionados. 변화된 삶을 살 그 이야기를 할 줄 아는 Son siervos que saben compartir esto. 그 교회에 가면은 Si va a ese tipo de iglesia, 사람이 일어나냐면 ¿qué tipo de personas se levantan? 아 나 이제 죄사함 받았어. Ah, yo he sido libre del pecado. 제가 흰 눈보다 희어졌어. Ya ha sido limpiado mis pecados. 깨졌어. Soy perfecto. 뜨거워졌어. Soy justo. 끄대졌어. Soy limpio. 여러분 그런 이야기를 할 수 있도록 깨우쳐주는 교회가 참된 교회입니다. La iglesia que les hace entender esta verdad es verdadera iglesia de Dios. 주님은 거짓 선지자를 Por eso 삼가 Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. 절대로 양이 이리가 양의 옷을 입고 온다 할지라도 Por más que los lobos vengan vestidos de ovejas, 그는 양의 모양을 내지 양의 새끼는 못 낳는다. aunque vengan como ovejas, 정말 죄사함을 받고 pero ellos no pueden tener crías. 거듭나서 Por eso realmente obteniendo el perdón del pecado, 참으로 siendo perfeccionado, 아니면 어린 양이 돼서 siendo el Cordero de Dios, 얼마나 행복한지 모르. no saben cuán feliz uno puede ser. 사람들이 그걸 잘 모르기 때문에 Pero ya que las personas desconocen esta verdad, 하고 충성하라고만 합니다. solamente dice que no hagan el mal, que sean fieles. 이렇게 해서 정말 예수님의 양이 되고 Y conforme esta palabra siendo ovejas de Cristo 무슨 일하는데 주님이 함께 하셔서 복을 얻는 은혜를 있는 y 것입니다. estando junto con la palabra podemos recibir la gracia de recibir la bendición. 감사합니다. Gracias. 다음 시간에 Nos 뵙겠습니다. vemos en la siguiente sesión.